So the next topic we're going to discuss is about the another classification of polynomials. But before that, we're going to discuss first that a polynomial, this one, as you can see on the screen, a polynomial is in a standard form. Standard form if its terms or kada hot only or hugna niya are arranged from the term with the highest degree to the lowest degree. Kung ato ni binisayon, gi-arrange siyang iyang degree nga gipasabot is ang exponent. So gikan sa kinadak-ang exponent padulong sa kinagamyang exponent, which is ang constant if na ay constant. So for example, ngon kang example, you have 9x cubed plus 3x to the 4th plus 5x fifth plus x minus 4. So as you can see, wala na siya na-arrange. Ang atong basihan ana nga makainguntang na-arrange is kani iyang mga exponent. So lantawon nimo ng iyang exponent kung nagbahig ba na siya gikan sa dako padulong sa gamay. So kay wala man na siya nabahig, wala man na siya na-arrange, we're going to arrange it para mahimo siyang in a standard form para mabasihan nato kung unsa ni siya nga classification na belong. So unsa ang pag-arrange? Of course, unahon gyud nang una or dako nga degree or highest degree. So 5x to the 5th, next kay ang 4th, of course 3x to the 4th plus kay positive man na 9x cubed. Then i-follow nimo ning walay exponent. Ang walay exponent nga term pasabot ana siya 1 nga exponent. So plus x na ana siya 1. Then i-follow last nimo ang imuhang constant. So mao ni siya standard form sa polynomial. So for more examples. Okay, another example is you have there 2x squared minus 5x to the 5th power minus 2x cubed plus 3x minus 10. So as you can see, ang iyahang mga exponent or ang iyang degree is wala ga pasunod. Gauna si squared, then si 5th, then si 3rd or si cube. So ato na siyang i-arrange. So unsa man na siya pag-arrange ron? Take note, ang kinadak-an nga exponent mo atong basihan. And ang ato ang dako nga exponent is si negative 5x to the 5th. Bisag minus na siya, ang iyang pasabutan na gyapon is negative. So negative 5x to the 5th power. Sunod niya 5th, wala may 4, so of course 3. So minus 2x cubed. Sunod ni cube, sunod ni 3, of course si 2. So plus, kay positive man ni, so plus 2x squared. Then follow na ning walay exponent. Pasabot ang walay exponent, 1 na siya diha. So plus 3x. Then last nimo imuhang constant nga negative 10. So mao na ni siya standard form. So example number 1. Number 2, 3x to the 4th minus 2x to the 5th plus 3x minus 4x cubed plus 2. So wala gihapon ga sunod. So unahon, of course, ang dako og degree or dako og exponent. Negative or minus man na, so that is negative 2x to the 5th, then positive 3x to the 4th, then ang cube, negative 4x cube, then ang walay exponent, so plus 3x, then your constant ang last. So that is how you're going to arrange your polynomial into a standard form.